Gopi Jana Vallabha Girivaridhari Yasodanandana Braja Jana Ranjana Yasodanandana Braja Jana Ranjana Yasodanandana Braja Jana Ranjana Yasodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Hari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare
परिवजकाचार्य अष्टोत्र शिशि माझे शिवांगे श्री भक्ति वेदांत स्वामी जगद्गुरु शिल प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी फाउंडाचार्य शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवजकाचार्य अष्टोत्र शिशि माझे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिला दास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री मायापुर नवदीप धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। तुलसी देवी की जय। भक्ति देवी की जय। युग धर्म संकीर्तन यज्ञ की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। गौर प्रेमानंद समवेत भक्त वृंद की जय। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Guru and Shri Gauranga. All glories to His Divine Grace Srila Prabhupada ki jai. Reading from Srimad. Huh? Prasadam. Okay.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Janma, reading from Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 15, verse number 34. Taigi šiandien skaitome Šrimad Bhagavatam 11 giesmę 15 skyrių 34 tekstą. 11, 15, 34. Janma, Aushadhi, Tapa, Mantrai, Yavati, Iha, Siddhaya, Yogena, Apnoti, Tha, Sarvaha, Na, Anyay, Yogagatim, Vrajet. What chapter? Canto 11, 15, 34. 11, 15, 34. Okay. Janmaushadhi tapa mantrair Janmo suditapo mantrair yavatiriha siddhaya yogena apnoti tatha sarva nanyar yoga gatim brajet Nanya Yoga Gatim Braja. Janmaushadhi tapo mantrair yavatiriha siddhaya Yavadirati Siddhaya. yogena apnoti ta sarva Yogena Natita Sarva. nanyar yoga gatim brajet Nanya Yoga Gatim Braja. Janmaushadhi tapo mantrair Janmaushadhi Tapa Mantraya. yavatiriha siddhaya Yavatiri Siddhaya. yogena apnoti ta sarva Yogena Yatita Sarva. nanyar yoga gatim brajet Nanya Yoga Gatim Braja. Janmaushadhi Tapa Mantraya. Yavatiri Siddhaya. Yogapnoti Tatsarva. Matadži, tell her to close her Nanya mouth. Yoga Gatim Brajat. You see, coughing also. That is not good. Yes, I know. It should be closed mouth. Okay. You finished the mantra? Haribol, did you finish the mantra? Nanya Yoga Gatim Brajat. Yogena apnoti gatim. Janmaushaditapo mantrair Janaushadhi Tapa Mantraya. yavatiriha siddhaya Yavatiri Siddhaya. yogena apnoti tassarva Yanomyadi Sarva. nanyar yoga gatim braje Nanya Yoga Gatim Brajat. Janaushadhi Tapa Mantraya. Yavatari Siddhaya. Yati Tata Sarva. Nanya Yoga Gatim Brajat.
Yavatir Visinhaya Yati Dada Sarva Nanya Yoga Vritim Rajab Janmaushadi Tapa Mantrair Yavatir Visinhaya Yati Dada Sarva Nanya Yoga Gatim Rajab Matadji. Janaushadi Tapa Mantraya Yavati Riyasinhaya Yogenat Yati Sat Sarva Nanya Yoga Gatim Rajat Sati Tapa Mantraya Yavatir Visinhaya Gyapita Sarva Nanya Yoga Gatim Rajat Janmaushadi Tapa Mantraya Yavatir Visinhaya Yeno Yati Dada Sarva Anya Yoga Gatim Rajat Janmaushadi Tapa Mantraya Yavatir Visinhaya Yogenat Sarva Nanya Yoga Gatim Rajat Janmaushadi Tapa Mantraya Yavatir Visinhaya Yogenat Sarva Nanya Yoga Gatim Rajat. Anybody else? Janma by birth. Aushadi herbs. Žolelėmis, Tapa austerities. kūno tramdymu, Mantrai by mantras. mantromis, Yavati as many as there are. tiek, kiek yra. Iha in this world. Šiame pasaulyje Siddhaya perfections. mistinių galių, Yogena by devotional service to me. atsidavimo tarnystė man, Apnoti one obtains. pasiekė, Ta those tie, Sarva all of them. visi jie, Na not ne, Anyay by other methods. kitais būdais, Yoga Gatim the actual perfection of yoga. tikrąjį jogos tobulumą, Rajet one can achieve. gali pasiekti. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhakti Vedanta Swami Jagadguru Srila Prabhupada Ki Jai. Whatever mystic perfections can be achieved by a good birth, herbs, austerities and mantras can all be achieved by devotional service to me. Indeed, one cannot
achieve the actual perfection of yoga by any other means. Vertimas. Visas mistinės galias, kurias suteikia gera gimtis, vaistažolės, kūno tramdymas ir mantros, galima pelnyti atsidavimo tarnystę man. Tiesą sakant, kitais būdais tikras jogos tobulumas ir nepasiekiamas. By taking birth as a demigod, one is automatically endowed with many mystic perfections. Simply by birth on Siddha Loka, one automatically acquires all of the 8 principal perfections of yoga. Similarly, by birth as a fish, one becomes invulnerable to water. By birth as a bird, one gets a mystic perfection of flying. And by birth as a ghost, one gets the mystic perfection of disappearing and entering into the bodies of others. Patanjali Muni states that the mystic perfection of yoga can be achieved by birth, herbs, austerities, and mantras. The Lord states, however, that such perfections are ultimately a waste of time and an impediment to achieving the actual perfection of yoga, Krishna consciousness. Those who give up the process of bhakti yoga and shop around for other objects of meditation besides Krishna certainly are not very intelligent. Those who claim to be yogis but pursue for satisfaction for their own senses are certainly ku-yogis or bhogi yogis. Such ku-yogis cannot understand that just as they have tiny senses, the absolute truth has absolute senses. Nor can they understand that yoga is actually meant to satisfy the absolute senses of the Lord. Therefore, persons who give up the lotus feet of Lord Krishna in order to pursue so-called happiness in mystic perfection will undoubtedly be frustrated in their attempt. By meditating exclusively on the Supreme Personality of Godhead, one can achieve yoga gati, the ultimate goal of yoga, which means living on Lord Krishna's planet and there enjoying spiritual opulences. Šilos Prabhupados mokinių komentaras. Gimtis pusdievių pati savaime sutokia daugybė mistinių galių. Štai Sidalokoje sielos gimsta turėdamas 8 pagrindinės mistinės jogos galias. Gimusi žuvimi siela nebijo vandens stichijos, gimusi paukščių ji moka skristi, gimusi vaiduoklių ji įgyja mistinį gebėjimą pranykti ar įsibrauti kitą kūną. Pasak Patanjali Muni, mistinės jogos galios gali būti įgimtos geriant tam tikras vaistažoles ar tramdant kūną ir kartojant mantras. Tačiau viešpats sako, kad šių galių siekimas yra laiko gaišimas. Maža to, jos tampa kliūtimi pasiekti tikrąjį jogos tobulumą, Krišnos sąmonę. Jei žmogus atmeta bhakti jogą ir nusigręžęs nuo Krišnos ieško kitų meditacijos objektų, jis elgiasi neišmintingai. Kas pretenduoja būti jogu, bet dairosi juslinius malonumus, tas yra ku-jogas, tai yra bhogi jogas. Ku-jogams nesuvokiama, kad būdami be galo maži, jie turi labai ribotas jusles. Absoliuti tiesa turi absoliučias jusles. Ir kad galutinis jogos tikslas – suteikti malonumą absoliučioms viešpaties juslėms. Todėl žmonių, kurie nusigręžia nuo viešpaties Krišnos lotoso pėdų ir tariamos laimės ieško mistinėse galiose, nebijotinai laukia nusivylimas. Tas, kuris sutelkia vien į aukščiausią Dievo asmenį, pasiekia yoga gati, galutinį jogos tikslą. Tai yra dvasinių turtų pertekusią viešpaties Krišnos planetą. Om Ajnanati Mirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurun Militam Mena Tasmai Shri Guruve Namaha Sri Chaitanya Manobhistam
स्थापितमिन भूतले स्वयं रूप कदमयं ददति स्वपदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम् वञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. So this is a continuation from yesterday's purport. Taigi, čia yra tęsinys nuo praeito komentaro. It mentioned that struggling for yoga system to achieve the material sense gratification is a waste of time. Tam mintis yra ta, kad siekti juslinių malonumų jogos proceso dėka yra laiko gaišimas. In the higher planetary system, the demigods, they have greater mystic powers. Aukštesniuose planetose kaip tokie kaip pusdieviai, jie turi aukštesnės mistinės galias. You know how they have gotten that mystic powers? Ar žinot, kaip jas gavo? In their human form of life, they worship the demigods and wasted their time instead of getting out of cycle and love of Godhead. They have gotten these mystic powers. Ir būdami žemėje, kaip žmonės, jie garbino pusdievius ir gaišo tokiu būdu savo laiką. Ir gavo mistinės galės ir gyvenimo pusdievių planetose. Vietoj to, kad garbintų aukščiausią Dievo asmenį ir ištrūktų iš gimimo ir mirčių rato. In Siddhaloka, the living entities have all the siddhas, 8 mystic powers, and they can fly anywhere, enjoy, gratify their senses as much as they want. Siddhalokoje jie turi visas 8 mistinės jėgas. Ir jie gali skraidyti kur tik nori ir tenkinti jusles kiek tik geidžia. And what's that use? After all that enjoyment, they have to come back to this Martya Loka. Ir po to tenkinimuose jie turi grįžti šitą Martya Loką. Shine punya Martya Loke vishanti. They come down again to this material world. Vėl nusileisti šį materialų pasaulį. And in the material world also, there are animals, as it mentioned here, birds and all that. They have their mystic powers. They can do. We can be amazed to see a living entity in the material world. Animals. Net ir materialiam pasauly gyvūnai turi tam tikras mistinės galias ir kai kurios pamačius galima labai stipriai nustebti. As few examples are mentioned here, and they can do much better activities than the human being. Ir kaip čia paminėta, kad kai kurie iš jų gali žymiai geriau atlikti tam tikras funkcijas nei žmonės. For example, a bird can fly on his own. Pavyzdžiui, paukštis gali skristi. And a human being has to fly, they have to use so much money to go on artificial airplane. O jeigu žmogus nori skristi, tai jisai turi išleisti daugybę pinigų, kad skristų tokiu dirbtiniu lėktuvu. And the yogis, they have to use many years of meditation to
achieve those siddhas. O jogai turi tūkstančius metų skirti, kad įgytų tas siddhas. Whereas a frog Nors varlė can stay between the two rocks. Varlė gali tilpti tarp dviejų akmenų. Prabhupada one time said that a frog has a greater mystic power than the yogis who lives under the ground. Prabhupada yra pasakęs, kad varlės turi žymiai didesnės mistinės galės negu žmogus, kuris medituoja po žeme. So there was a time when there was some kind of land development happening, and they were using bulldozers to level the land, and they disturbed some yogis who were living under the earth. Ten turbūt kažkur Indijoje vyko šventyklos žemės lyginimo darbai ir su buldozeriais bekasant jie pažadino kažkokius jogus, kurie po žeme meditavo. So what's the use of living under the earth? Ir koks tikslas gyventi po žeme? After such a great endeavor, and they live under the earth. Tiek daug skiria jie energijos ir pastangų tam, kad gyventi po žeme. There are so many worms who can live under the earth. Yra tiek daug kirminų, kurie gali gyventi po žeme. A frog can live between the two rocks. Varlė gali gyventi tarp dviejų akmenų. So human life is not meant for wasting time for such little achievement. Bet žmogaus gyvybės forma nėra skirta švaistyti tokiem mažiem pasiekimam. So Krishna is saying that if you want to get the higher purpose of your yoga, then there is only bhakti yoga which can give the highest result. Ir norint pasiekti aukštesnį tikslą, tai geriau užsiimti bhakti jogą, kuris duos aukštesnį rezultatą. And I was talking to one devotee today. Šiandien bendravau su vienu atsidavusiu. She was a little bit frustrated about devotional service because she wanted to have some sense gratification. Ji šiek tiek buvo tokia pasimetusi, nes atsisavo atsidavimo tarnystėje, nes nori turėti jūsų nepasitenkinimą. She gave up devotional service most part, and now she has to do ugra karma. Ir vietoj to, kad jinai atsisakė didžiąją dalį savo atsidavimo tarnystės ir užsiema tokia kaip ugra karma. Because devotees do not understand many times that devotional service is the highest achievement in the world. Ir labai dažnai atsidavusiai nesuvokia, koks tai yra turtas, atsidavimo tarnystė, tai pats didžiausias užsiėmimas visam pasaulyje. It's by great fortune one has gotten this. It is said that Brahmanda Brahmite Kona Bhagyavan Jiv Guru Krishna Prasade Pai Bhakti Lata Bij Seed. Ir tik tais labai tokia reta sėkme mes gaunam, tai yra tas posmas, kurį pacitavo, kad mes gaunam tą sėklą. Seed of Bhakti. Bhakti sėklą. But sometimes we do not know how to nurture the seed. We think that material life will nurture my seed. Ir mes neturim supratimo, kaip auginti tą sėklą. Ir mes galvom, kad jeigu pasinersim į materialų gyvenimą, tai augs mūsų sėklą. Material sense gratification will nurture my seed. And I will develop my Krishna consciousness. At the same time, I will gratify my senses. Ir materialus pasitenkinimas padės auginti tą sėklą ir galėsiu užsiimti jūsinių pasitenkinimu. So then they neither achieve material goal nor the spiritual goal. Tokiu būdu nei materialiai kažką pasieksim, nei dvasiškai. It's just a waste of time. Gaunasi toks laiko gaišimas. But if one takes only to material life, Bet jeigu vienas pasiners tik į materialų gyvenimą, then human life is a failure. tai žmogaus gyvybės forma tai išvis tada tampa prarasta. On the other side, Bet iš if one kitos takes pusės. seriously to devotional life, Bet jeigu pilnai pasiner žmogus pilnai į dvasinį gyvenimą, both sides it is a struggle. iš tikrųjų ir ten sudėtinga. But one gives the eternal permanent result, Bet žmogus gauna amžiną rezultatą. other is a failure. O tas, kas materialiai, tai viską praranda. So the perfection of yoga, as it is mentioned, Jogos tobulumas, kaip buvo paminėta,
that we can develop love of Godhead and live eternally and peaceful. Išsiugdyti meilę Dievui ir gyventi amžinai ir ramiai. And human life, human intelligence is for that purpose, otherwise it's in ignorance. There is no intelligence. Ir žmogaus intelektas būtent tam ir skirtas. Kitu atveju, jeigu to nėra, tai yra tik neišmanimas. We should not try to become ku-yogis or bhogi-yogis. Ku-yogis means those who are charlatan yogis, and bhogi-yogis are sense gratifiers. Taigi mes neturėtume būti ku-jogais ar bogi-jogais. Ku-jogis tai yra apsimetėliai, šarlatanai, o bogi-jogai tas, kuris tenkina jusles. So neither is good in for the success of human life. Nei tas nėra palankus pasiekti žmogaus gyvybės formos sėkmę. The success of human life is to develop our Krishna consciousness. Žmogaus gyvybės formos sėkmė yra išsiugdyti Krišnos sąmonę. To understand, instead of yoga or meditation or mystic yoga, one should try to understand who we are and what is our connection to all the yogas. Mes turėtume išsiugdyti supratimą, kas mes esam ir koks mūsų ryšys yra su visom tom jogom. That is human life. Otherwise it's not human life. Tai yra It's worse than animal life, as we see that animals don't have to do such a great austerity of achieving some mystic powers. Kitu būdu mūsų gyvenimas praeis veltui. Pavyzdžiui, netgi gyvūnai turi geresnę padėtį, jiem nereikia taip sunkiai dirbti ir vargti, ir jie turi dar netgi ir geresnės sąlygas kai kuriais atvejais. Actually, the modern day civilization is imitating animals only. Ir dabartinė civilizacija iš tikrųjų, ką jie daro, tai tiesiog imituoja gyvūnus. What are the developments and misuse of intelligence is just to become a sophisticated animal, that's all. Ir visas tas jų civilizacijos tobulėjimas yra tik tai tapti kaip išsilavinusių gyvulių. Which the animals are naturally doing. Ką jau iš tikrųjų gyvūnai ir natūraliai daro. For example, Pavyzdžiui, animals can propagate or give the progeny a dozen at a time. pavyzdžiui, gyvūnas yra, kuris gali duoti, pagimdyti iš karto 10 vaikų. Human being try to imitate that, they cannot give maybe at least, if more than one, they will get maybe 2 or 3. Žmogus gali At a time. 1, gal 2, gal 3 But generally it is only one. per vieną kartą, bet dažniausiai tai vienas būna. We see that the birds are flying, the human being has used their intelligence to copy the birds, they have made the airflow Matom, kaip plane. paukščiai skraido, ir tai žmonės nukopijavo nuo paukščių ir padarė lėktuvą. And all these highways and byways are copying of the little ants. Ir visi šie greitkeliai, keliukai, tai kopijuota iš skruzdžių. They can make very sophisticated, ants can make very sophisticated highway, byways. There is no accidents. Ir jie gali padaryti labai išaukštintus kelius ir nebūna jokių avarijų. But human being, it takes so long to make, but there is so much accidents and deaths. Ir žmonės labai ilgai, žmonėm užtrunka ir atsitinka daug avarijų ir mirčių. So the animals have much greater mystic powers than the human being. Gyvūnai turi žymiai geresnės mistinės jėgas negu žmonės. Human beings should awaken to what they are meant to do, so they will have a greater mystic power. Žmonės turėtų daryti tai, kas jiems paskirta, tada jie pasieks aukštesnės mistinės jėgas. Because they are imitating, so they are wasting time. Ir kadangi jie imituoja, dėl to jie švaisto savo laiką. But if they do their natural tendency of awakening their or understanding oneself, who we are, and developing our Krishna consciousness, that is natural for human being, that is a greater success. Ir žmogus turėtų atlikti tai, kuris padeda jam išvystyti supratimą, kas jis yra, ir tokiu būdu pasieks natūralų žmogaus gyvybės formos sėkmę. Otherwise,
human being lives a failure life of failure. Kitu būdu gyvybės žmogaus forma tampa prarasta. Although it is said that the human life is the greatest one. Nors ir yra sakoma, kad gyvybės žmogaus forma yra palankiausia. Out of 8,400,000 species, human life is the number one. Kad yra didingiausia, kad iš visų 8,400,000 gyvybės formų, žmogaus gyvybės forma yra pati numeris vienas. And it is the position where we can get out of the cycle of birth and death. Right? Ir tai yra padėtis, iš kurios mes galim grįžti namo atgal pas Dievą. So that means we are failure if we do not achieve that. Ir jei mes to nepasiekėme, mes esam pralaimėtojai. And I would say those who have come to Krishna consciousness, they are fools, and they are the greatest failure. The person who comes to Krishna consciousness. Yeah? Yes. Žmogus, kuris ateina į Krishna sąmonės, yra didžiausias kvailys ir neišmanėlis. Because they are stupid and they go away. Dėl to, kad jie yra kvaili ir atsisako to. Instead of making it successful, they go away. Vietoj to, kad ištobulintų, tai jie atsitraukia. Because they think that material life is our greatest success. Nes jiem pasirodo, kad materialus gyvenimas yra palankesnė sėkmė. Any objections to this? Gal kas turit prieštaravimų šitam? Okay. Turiu klausimą. You're gonna answer me? It's about sometimes in Shastra it's mentioned that a little bit of devotional service, even Bhagavad Gita says, even a little bit is already a great success. But at the same time it says Tivra Bhakti, it should be very intensely performed by those who have broad intelligence. So how do we understand these two statements? That a little bit brings great success, but also we should do it intensely. Well, who does not do it, little bit is okay. Okay. Sako, Didžiamanė Gaura tokia pastaba, kad Bhagavad Gitoje galime rasti tokį pasakymą, kad net truputėlis atsidavimo tarnystės gali išvaduoti iš didžiausių pavojų, bet kitoje vietoje šventraščiuose taip pat irgi galime rasti, kad bhakti joga turi būti atliekama labai intensyviai. Tai kaip suprasti šitos du teiginius? Okay. Krishna is very kind. Krishna yra labai gailestingas. But he also says, whatever you do little bit, it is your credit. That does not make a success. Krishna sako taip, tavo truputėlis tarnystės, atsidavimo tarnystės kelyje, tau duos tau naudos, bet nereiškia, kad gausi aukščiausią naudą. Although we take one step, Krishna comes for 10 steps. Nors mes padarom vieną žingsnį, Krishna padaro 10. So it is very, very, you can say, less intelligent that we don't take that advantage. Galima pasakyti, kad tai yra, kaip sakant, kvailoka, jeigu mes nepasinaudojam tuo. Also he says, tamam prapadyante tam stataiva bhajamiham. If you do little, you will get little. Bet Krishna taip pat sako, jeigu darot truputį, tai ir gausit truputį. If you do full, bet jeigu you darot get the full benefit. Pilnai darot, tai gausit ir pilną. And be with him. Ir tada ir gausit pilną atpildą, tai galėsit išsivaduoti iš gimimo mirčių ratų ir būti su juo. He says, Tivrena bhakti yogena means very, very great attention, with great attention and loving sentiments one should develop that, because life is very short. Bhakti yoga tivrena, tai reiškia su didžiu susikaupimu ir attention. Ir su giliais jausmais, tokiu būdu mes galėsim pasiekti žmogaus gyvybės formos sėkmę. So life is very short, like a drop of water on a lotus leaf. Anytime it can fall. Gyvenimas labai trumpas ir jisai kaip drebantis lapelis ant lotoso žiedlapio, jisai gali bet kada nukrist. So that's why we should go with great attention and diligently
move forward. Dėl to su ypatingų dėmesių ir In all diligently ryžtų mes turim žengti pirmin. In all circumstances, don't fall back. Ir labai atidžiai turim nenupulti. Okay? Thank you for wonderful question. Ačiū už nuostabų klausimą. Yes? Guru Mataji, I have a question. In the Shastras it's mentioned that from 8,400,000 species, there is 400,000 human life forms. So, and you said now that human life form is number one. So, like, what does it mean? Number one, it says of all the žmogaus gyvybė- species, this come to the number one, top. Human species. Taigi yra minėjot paskaitoje, kad 8,400,000 formų, tai žmogaus forma yra numeris 1. Tai kaip suprasti, nes yra ir 400,000 tų žmogaus gyvybės formų. Sorry, I'm not used to. So his- 400,000 species are on the top. Tai 400,000 gyvybės formų tai yra viršūnėje. Also that means there is human life forms in like demigod plants. Yes, demigods, different species in the material world. How many varieties we have in human form? Kiek, taip, yra ir pusdieviai, ir čia žemė yra kiek jų skirtingų rūšių žmonių. We have few varieties, we know. Turim keletą. Yes? Ačiū šią paskaitą. What is the motive of this achieving cities? Is it envy or is it pride? Or? I can't make it out. I can't make it out what you're saying. Louder. Speak loudly. Loudly, okay. My question is, what is the motive of achieving these cities? Is it pride or is it envy on Krishna? Where does it come I from? missed Cox- one word. What did he say? What is the meaning of to achieve this purpose of achieving this mystic yogis? It's out of pride or envy to Krishna. Why we get these, like, why we... Where's the root? Oh. Taigi klausimas, You koks should ask tikslas? them. Čia yra koks tikslas visų tų mistinių jogos galių? Ar tai yra pavydas Krišnai, ar tai mes imituojam, ką tai reiškia iš tos mistinės They jėgos? can tell you better. Galima jų paklausti, nes Everyone came down to material world to be the lords. visi mes iš tikrųjų čia atėjome į materialų pasaulį, kad būtume dievai. We all came down from lording over with the lording mentality. Su tuo išnaudojimo mentalitetu. So it doesn't go away until we take the servant position. Ir tai nepasišalins, kol mes nepriimsim tarno padėties. That's what happens. Taip atsitinka. Did that answer your question? Yes. Because I cannot see is it envy and so it's Sunku suprasti, ar tai That's why we pavydas, are ar here. kas. yes. Yeah. It's like this. We all. Mes visi iš tikrųjų toj pačioj Unless valty. we take it to seriously to Krishna Bhakti, Kol mes rimtai we are still remaining on the same platform. nepradėsim Krishna Bhakti proceso, mes būsim tam pačioj valty. Some in a greater way, some in lesser way. Kažkas gal stipriau bus panikęs, kažkas gal šiek tiek silpniau. Yes. I'd like to ask Guru Mataji, what is the cause of gaining that intelligence of understanding the real purpose of our human life? Kokia yra priežastis? Sorry, I didn't get it. Where does that intelligence come from? It's already there. Somebody understands. Kaip ateina tas supratimas apie aukštesnį gyvenimo tikslą? Ja? The intelligence is, especially in the human life, intelligence is awakened. Ypatingai įmanoma pažadinti tą intelektą žmogaus gyvybės formoje. The tree can do long. Tree has a mystic power to live for thousands of years. Medis gali gyventi tūkstančius metų, But it's not awakened, its intelligence is not awakened to think wisely what is right and what is wrong. bet intelektas nebus pas jį pažadintas, kad galėtų pradėti galvoti, kas palanku, kas ne. For example, there is a sign in the park, dogs not allowed.
Pavyzdžiui, yra ženklas parke, šunim neleidžiama. Who is it that for? The dog or the human? Kam šitas ženklas skirtas, šunim ar žmonėm? So the Shastra is for the human, Taigi šastra yra žmonėm, not for the other living entities. ne kitom gyvom būtybėm. Gumata? But there is so many thousands of people and very rarely someone accepts Shastra. So That is the problem. So what is the reason for that? Like somebody can accept and somebody cannot. They want to, still want to live on the as a two-legged animal, gratify their senses. Problema, nes jie vis dar nori tenkinti jusles kaip dvikojai gyvūnai. And sometimes less than animals even. Ir kartais žemiau nei gyvūnai. Mano klausimas buvo, kad tiek yra daug tūkstančių žmonių, bet praktiškai nei vienas nenori priimti žinių, tai nuo ko tai priklauso. Don't use their intelligence. Žmonės nenaudoja intelekto. What is it said? The senses, the mind is higher than something, senses. Protas aukščiau už juslės, Intelligence is higher than mind. intelektas And aukščiau už soul protą, is higher than intelligence. o siela aukščiau už intelektą. So you have to, whatever intelligence you have to understand the soul. Kad ir, Position of the soul, and soul is supposed to know has to know the Prakriti, nature and all that. Intelektą turim panaudoti, suvokti dvasinius dalykus, prakriti, tai ta gamta ir panašiai. Which is mentioned in the chapter 13 of the Bhagavad Gita. Aprašyta Bhagavad Gita 13 skyriui. The whole chapter tells you. Visas skyrius apie tai pasakoja. Okay. Yeah. Raja Kishore, here's a question. Ir paskui ten tos šalutiniais, tipo jau šviesvės ateina. Ar tai reiškia, kad tas mistinės galės ir gyvos būtybės turi jas kažkaip tai iš prigimties jau, tik jas kažkaip reikia apvalyti. Sakė, tai buvo pradžioje šitam tekste, kad tos mistinės galios jas duoda viešpats, tas pagrindinės galės mistinės. Tai reiškia, kad mes irgi kaip viešpats dalelės jas kažkaip jau iš prigimties turim, tik tai jas kažkaip apvalyti reikia, kaip panašiai. He's sleeping, wake him up. Gurmata, how properly to understand it? It was mentioned that all the mystic powers the main mystic powers, all comes from the Lord. So it means that we, as a part and parcels of the Lord, also have inside the mystic powers. Just in proper way, if we cleanse ourselves, they manifest. Yes, we get all the qualities of Supreme Personality of Godhead, but Mes turime aukščiausio Dievo asmens savybės. intelligent person will use what is needed. Ir išmintingas žmogus panaudos tai, kas reikalinga ir kas yra geriausia. What is best for him. Kas yra geriausia jam. So one has to know what is best. Tai jisai turi žinoti, kas yra geriausia. There are so many medicine. Yra labai daug vaistų materialiam pasauliu. What is the best medicine for your sickness? Bet reikia žinoti, kas yra patys geriausi vaistai jūsų atveju. While we don't have a pure devotional service to the Lord, these mystical powers can seem little attractive. That mystic power, you have it, use it in the right direction, then you will get the right result. Jeigu tas mistinės galės panaudosi teisingai, tai gausit ir teisingą rezultatą. What does it mean, right use of mystical powers? Our mystic power is to use our intelligence to know who you are and be who you are.
Pagrindinė mūsų mistinė galia tai yra žinoti, kas mes esame ir veikti pagal tai, kas mes esame. Other mystic powers and achievements are useless waste of time. Visos kitos mistinės galios ir pasiekimai yra laiko gaišimas. Try to become a god, you can never become a god. Bandymas tapti Dievu, tai niekada nepavyks. But use your mystic powers to become that you are a servant and serve the Lord. You will get all the opulences, eternal opulences. Tarnaudami viešpačiui, atsidavimo tarnystę. What is better than getting eternal life? Mes galim gauti amžinos naudą. Kas yra geriau už amžiną gyvenimą? Ir amžinos turtus. What is the better mystic power, to live eternally or live like a frog? Kokia geresnė mistinė galia? Ar amžinai gyventi ir gyventi kaip varlė? Sometimes Srila Prabhupada also manifested some mystical powers. Well, he doesn't use it for becoming a lord. Bet jis nenaudoja tam, kad save preikštų kaip Dievą. Somewhere it was mentioned that mystical powers is a burden, is a hindrance, and Yeah, it's a waste of time. Prabhupada hardly never used it. kažkur, Just to train his disciples, he was using, just telling what is the facts. kažkur čia buvo in the material paminėta world. komentaruose, aš paminėjau, kad mistinės galios tai yra kliuviniai iš tikrųjų atsidavusiam ir jų trikdo juos tik tais. Ir Srila Prabhupada jis irgi praktiškai nenaudoja mistinių galių, tik tais kartais galbūt dėl savo mokinių apreiškia truputėlį, kad juos gal įkvėpti ar kažkas tokio. Okay. Isn't it the Hare Krishna mantra is mystical? Because there's a verse Gurudev likes to quote about Rupa Goswami chanting and how he's wishing he had millions of tongues and millions of years. Yeah, he is Sounds kinda mystical. Klausimas, ar Hare Krishna mantra nėra but mistinė? he's praying for that. Ar Hare Krishna mantra nėra mistinė ir So that he can kaip Šrila- use his intelligence to chant more, hear more. kaip Šrila Gurudeva minė apie Rupa Gosvamio Krishna posmą ir Gurmata That's what he atsako, wants. He doesn't want millions of years for nonsense. He wants millions of years so he can hear the Lord's name. tai Gurmata atsako, kad atsidavęs jisai nenori milijonos ausų ar akių, kad galėtų tenkintis, bet tam, kad galėtų dar tarnauti So we viešpačiui. have got 2 years, at least we should make a better use of it. Kadangi mes turim 2 ausis, tai mes turim bent jau tinkamai jas panaudoti. Make a good use of it. Even the 2 years can take you back home, back to God. Netgi 2 ausų pakanka, kad jūs gražintų atgal namo pas Dievą, If it's used properly. jeigu teisingai panaudotas. Okay? Yeah. Serious question. Rimti klausimai. You mentioned that I can ask during Srimad Bhagavatam. Huh? You mentioned that I can ask during Srimad Bhagavatam my question. Yeah, serious question regarding Bhagavatam. Rimtas klausimas susijęs su Bhagavatam. Since I did not get the darshan, you mentioned that I can publicly ask. Yeah, I said, but the Private Bhagavatam time is not personal question. Personal question regarding Bhagavatam, how to understand Bhagavatam, that is Bhagavatam time. Jūs turėtumėt klausti klausimus, kaip dvasiškai tobulėti. I have very important questions. What is important question? How to advance in human life? Kaip tobulėti, How to advance in Krishna consciousness? kaip tobulėti Krišnos sąmonėje klausimas? Yes. Then you can ask. Tada gali klausti. Aš priėmiau guru kaip gyvenimo, kaip
I accepted spiritual master as my life's guide, but I'm not feeling his guidance. Why it is so? So, All the decisions I should take on my own. well, you, And I feel that I cannot open my heart in any time. And in 3 years I wanted to meet him, and I don't have any possibility to meet personally. So then what is the purpose of Guru? Why should I have one? when you left, Mylė- did you inquire the Guru for Kai- many years? Jūs buvo daug metų atsitraukęs, ar jūs klausėt mokytojo? I wasn't left. You did. Sorry, you never come to hear him. Ilgą laiką neteidavai klausytis mokytojo. Then you find fault with the Guru? You say that Why don't you see fault within you? turėtum iš tikrųjų žiūrėti trūkumus savyje, o ne mokytojo trūkumus. That is your one defect, that you are finding fault with the Guru instead of inquiring and learning. Vietoj to, kad klaustum mokytojo ir mokintumės iš jo, tu matai trūkumus pas mokytoją. Why didn't you come for so many years to hear? He had been coming all the time. Kodėl tiek metų buvot atsitraukęs nuo mokytojo? He says, I wasn't. I always was listening. What? He says, I was always listening. I never saw him. I have been coming with the spiritual master. Mes, Like you are present now here. I never saw you. aš ilgą laiką tavęs nemačiau, kad vat, kaip dabar, kurį tu esi aktyviai dalyvauji. This is offensive. Čia toks gaunas žydų nuotaika pas jūs. We don't want to hear the offensive. Should I look for another spiritual master, or should I have some hope? You have been going on your own. Jūs jau ilgą laiką You have been going on your own. savo nuotaikoje, pagal savo protą elgiatės. Neklausot. You have been going on your own. Did you ask the spiritual master that when you are going on your Jūs own? labai ilgą laiką elgiatės labai, kaip sakant, savavališkai ir neklausėt mokytojo. Neklausėt. And when you approach the spiritual master, you ask sensible questions, seriously render service, submissive questions, Kai jūs kreipiatės į dvasinį mokytoją, jūs turite būti nuolankioj not a nuotaikoje, ridiculous questions. atsidavimo nuotaikoje ir pasirengęs tarnauti, o ne kažkokius keistus klausimus. And questions can be answered only according to your means, how you ask. Ir atitinkamai, kokioje nuotaikoje yra klausimas, užduodamas klausimas, tokiu būdu ir gaunasi atsakymas. Toje pačioje nuotaikoje. Tai kodėl tada klausėt Guru matadžis? Tai bus rytoj mokytojo paskaita, galėsit klausti mokytojo. Tai ta prasme, kodėl tada klausi, kur? If you are going to be offensive, we don't want to hear. Thank you so much. Tai rytoj, sakau, bus mokytojo paskaita, arba Dvarakoj Vilniui. Bus galima klausti, ta prasme. Dabar tu sakai, klausi ir sakai, aš nenoriu, kad atsakytumėt, aš jūsų nepriėmiau, tai neklausti tada Guru matadžis, bus mokytojo paskaita. Tai bus rytoj Šrimad Bhagavata. Mokytojas skaitys. Okay, thank you so Tai much. dabar Guru matos paskaita, ne mokytojo, ne. Okay, but Abdikishore, don't answer him. Okay. He's being very offensive. Yes. Guru Mataji, I have my mind is making disturbances for me. I wanted to ask- Speak loudly. I said my mind is making disturbances for me, and I wanted to ask about
Diksha Guru. No, for example, when you get initiated, and if after some time Guru leaves the body and goes to spiritual world, and how does he then guide you? If you are sincere, sorry. Mano protas šiek tiek nesunerimęs yra dėl šio momento, kad jeigu priima mokinys dvasinį mokytoją, o mokytojas palieka šį pasaulį, grįžta į dvasinį pasaulį, tai kaip po to mokiniui tobulėti, kaip jį mokys toliau. If a disciple is very dedicated and sincere, jeigu mokinys yra pasišventęs ir nuoširdus, following the instruction that he has gotten it, seka nurodymais, kurios jau gavo iš dvasinio mokytojo, tai mokytojas jį mokys iš vidaus. So spiritual master gonna guide us from spiritual world in the when still while we are in the material world. Original spiritual master is Krishna. Pirminis dvasinis mokytojas yra Krishna. And through the Krishna, through Krishna, the spiritual master can guide. To Krishna, sorry, Gumat? Yeah, by Krishna's mercy, the spiritual master is guiding. By remembering his instruction, that is his guidance. Just like Prabhupada has left so many instructions. Kaip Šrila Prabhupada paliko tiek daug nurodymų. So he reminds us, these are the instructions. Krishna reminds us. Krishna is the remembrance, yes, Krishna can remind. Taigi Krishna mums gali irgi padėti priminti nurodymus ir tokiu būdu per dvasinius mokytojus ir Krishna padeda mums. It's like in the what is the instruction that spiritual master give, which is according to the Shastra and previous acharyas. Kokius nurodymus duoda dvasinis mokytojas? Jis duoda šastrų nurodymus ir praeitų acharyų. How we can follow Prabhupada? Prabhupada has departed, but we can remember that Prabhupada wanted us to stay together. Kaip mes galim, pavyzdžiui, vykdyti Prabhupados nurodymus? Work together, cooperate together. Mes turim bendradarbiauti kartu, išlikti kartu, tarnauti kartu. So this is how Prabhupada guides us that we should follow this. Tokiu būdu Prabhupada mus toliau moko, kad toliau mokina tokiu būdu. And if you don't follow, Prabhupada is not going to force you. Ir jeigu mes nenorim sekti, Prabhupada mūsų nevers. Niekas mūsų nevers. Okay? So the spiritual master's instructions are there. Taigi dvasinio mokytojo nurodymai yra. We'll be encouraged by those. Ir tie spiritual master's instructions and I missed. All the instructions spiritual master gives. Taigi dvasinis mokytojas duoda visus nurodymus. Then we follow, then we will be encouraged by that. Tada mums reikia juos sekti ir mes gausim didžiulį įkvėpimą. Did you get it, Gabriel? Yes, thank you. Thank you very much. Okay. That's it? Okay. Srila Prabhupada ever says... okay. Srila Prabhupada ever says, you can eat meat, but you couldn't kill your mother and father. So how to define the mother and the father? Sorry, you can eat meat. Can you repeat? You can eat meat, but you can't kill your father and mother. So how to define I couldn't your get. father and mother? You can eat meat, but you can... You can eat meat, but you can't kill your father and your mother. Taigi toks būna kažkaip taip ne iki galo supratau, bet išversiu tiesiog ką supratau. Prabhupada yra sakęs, kad tu gali valgyti mėsą, bet negali nužudyti savo mamos ir tėvo. Okay, say that in English, please. As I understood, the statement was Prabhupada somewhere said, like Bijamani Gora mentioned, that you can eat meat, but you cannot kill your mother and father. How to define the mother and father? Bull and a cow. Tai čia yra karvė ir... You cannot kill your father and mother. Ir jautis. Okay? Dėl to negalima žudyti mamos ir tėčio. Right?
Bull is the father and the cow is the mother. Mother gives the milk. Jautis yra tėvas, And o bull karvė till mama. the father works hard in the field to get the grains. Mama duoda pieną, o tėtis jautis sunkiai dirba laukuose, kad uždirbtų grūdus. Guru Mataji, what about this part where he said that you can't eat meat? Is some allowed for some people to eat meat? O kaip ta dalis, kaip buvo paminėta, galima valgyti mėsą, ar tai taip? If one cannot control, the lower species are there. Jeigu kažkas negali susikontroliuoti, yra žemesnės gyvybės But rūšis. it's not necessary. We should not feel that I can eat meat. Why? Because it makes us cruel. Mes negalim valgyti mėsos, nes mus We tai lose the padaro, mercy. mus padaro tai žiauriais, mes prarandam gailestingumą. Why should we kill anybody when we cannot give them life? Kodėl mes turėtum kažką nužudyti, jeigu nesugebam suteikti gyvybės? Is that There's a question here. for my pleasure? Why should I kill somebody? Kodėl turėčiau dėl savo pasitenkinimo kažką nužudyti? Is that okay? Because that animals also have feelings. Gyvūnai taip pat turi jausmus. Question here. Palaukit, aš. If I think that I'm a fool because I don't serve good enough, and What? if I think of myself that I'm a fool because I don't serve good enough, on one hand it's good to think about oneself like that, but on the other hand, it can be like depressive mood. Jeigu aš galvosiu apie save, kad esu kvailys ir niekšas, tai gali, kaip sakant, gal ir gerai, bet iš kitos pusės gali tokia depresija ateiti. It's a depressing mood because I think I'm a very proud person also. Depresija ateina iš to, kad aš iš tikrųjų esu pasididžiavęs. Chaitanya said, one should feel oneself so low, Reikia jausis like tokiam a straw žemam, in the street. kaip žolelė gatvėje, We šiaudų must gatvėje. feel ourselves as a fool that I have not taken seriously to Krishna Mes turim consciousness. jaustis kvailiais, nes mes rimtai neprimėm My Krišnos service sąmonės. may not be that great, but I have not taken it seriously Mano tarnystė, in that sense. aš negaliu tarnauti rimtai dėl to, kad rimtai neprimėm atsidavimo tarnystės iš Think tos ourselves pusės. lower than the blade of grass, Jaučiuosi žemesniu žolelę, then it won't be depressing. Humbler than the blade of grass. So we are meant to feel humble. mes iš tikrųjų turim būti nuolankus. Then we can go on constantly chanting. Do you think Lord Chaitanya didn't know? Tokiu būdu mes galėsim pastoviai kartoti. Ar viešpats ten nesuprato? Nadapi sunichena tarorapi sehisunana amani namane dena kirtanya sadad. Then you can go on chanting. Tokiu būdu mes galėsim tęsti kartojimą. Okay? Hare Krishna. Yes. It's related to the question. Susijęs klausimas. I have heard that if it's true humility or humbleness, then we feel inspired about being low. And if we feel depressed about being low, then it's just a low self-esteem, which is another side of a coin. Yes. Man teko Yes. girdėti tokį dalyką, kad... Aš gal translate? Okay. Man teko girdėti tokį dalyką, kad jeigu mes bandom būti nuolankiais ir tai įkvepia mus, tai reiškia tas tikras nuolankumas, o jeigu mes puolame depresiją, tai gali būti tas dirbtinis nuolankumas, tai tiesiog kita pusė pasididžiavimas, ar kaip ten ta kita pusė. So Prabhupada has said in this, if you are on the chase, then you should be a lion. Šina Prabhupada yra sakęs, At home you should be a lamb. gatvėje kaip liūtas, namie kaip ėriukas. So I made a mistake in translation, very funny. I made a mistake, sorry. I don't know. I said, like it was similar word, I chase as a lion, and at home I said like a half hawk. I made a mistake. You apologize to her, not to me. Yeah, both. Ėriukas, as a lamb. Yes. Guru Mataji,
Sometimes it's hard to switch from lion to lamb very quickly. What happens if we accidentally act like a lion at home? Kartais būna sudėtinga That's what we have seen it right now, the result. Kartais būna, kad sudėtinga greitai persijungti iš tos nuotaikos, kai liūtas gatvėje, o namie eriukas, ir gurmatas sako, pamatėm neseniai čia mes tokį pasiekmę prieš kelias minutės. We just saw the result. And we want to act like a lion at home. Ir tokiu būdu mes tada, kai elgiamės namie kaip liūtas, We can walk out. galim atsistoti ir išeiti toks piktai. It's best to get a good result. Krishna has said it. Approach upon a faith spiritual master. Inquire from him submissively. Render service. Kreiptis į dvasinį mokytoją, klaus When you are nuolankiai, rendering service, tarnauti jam. inquiring submissively, you will get the right answers. Tada, jeigu tu tai darysi, tai gausi But tinkamus if you want to atsakymus. act like a lion, Bet jeigu kaip liūtas elgsis, you won't get the... negausi atsakymų. It's like that story, remember? The moral story. There was a Toks buvo moralas. rat Buvo žiūrkė. going to the sage. Pelė, kurie ėjo pas išminčių. And said, the cat is bothering me, Pelė puola mane. O tiksliau, katė puola mane. so make me cat. Padaryk mane katė. The sage said, okay, be a cat. Tada sako, gerai, būk katė. Then after a while, when he became cat, the dog was chasing Po him. kelių dienų jis vėl grįžta, sako, šuo puola. So then he came to the sage and says that now the dogs are chasing me. Sako, puola šunis dabar mane. So then sage says, okay, you can become a dog. Gerai, tapk šuniu. Then he was becoming he was being chased by the tiger. Ir užpuolė tigras tą šunį. So he came back to the sage and said that now the tiger is chasing me. Sako, dabar mane gaudo tigras. So you want to be a tiger? He Nori said. būti tigru, klausė? So he said yes. Taip, And sage made him a tiger padarė jį tigru. by his mystic powers. Savo mistinių galių dėka. Now you can see the mystic power, two sides, okay? Dabar mato mistinių galių dvi pusės. By his mystic power, he made that rat to a tiger, Ir žiurkieną padarė tigru savo mistinių galių dėka. but then the tiger, now he became a tiger who is hungry also. Ir tigras jisai būna They don't alkanas. get the food. Ir taip lengvai negausi maisto. As soon as anybody sees the tiger, they run away. Ir kai kas tik pamato tigrą, jie now bėga the į visas sage is pusės. right- Now the sage is sitting right there. O dabar prieš jį išminčius sėdi. So he is looking very lustfully towards the sage. Ir geismingai žiūri į tą išminčių. And the sage said, Punar Musiko Bhava. Ir išminčius ištarė mantrą Punarmušika bhava. That So you want to become, eat me? you become a mouse again. Tapk vėl pelė. So one has to be submissive to go further up. Taigi reikalingas paklusnumas, kad tęsti toliau. Otherwise we will be mouse again. Kitu atveju Go vėl down tapsim to the pelė. lower species again. Grįšim į žemesnės gyvūnų formas vėl. Human life is good life and a dangerous life Sorry. also. Human life is a good life and it's a very Žmogaus dangerous gyvybės life. forma yra gera, bet taip pat ir pavojinga. Either you can go up or you can go down. Galit kilti aukštyn arba žemyn. So we have to make our own decisions. Dėl to mes turim daryti savo sprendimus. Okay? I think we can end here, I guess. Maybe somebody last few questions, like What if time we are somebody supposed has to end? 9 o'clock. Yeah, it's 9 o'clock. It's past 9 o'clock. I think it's last year lecture, so Huh? it's your last class, Gurmata. That's all right. Mokytas bus. If somebody has a burning question, maybe
last question. I don't think so. Gal kas nors turi paskutinį klausimą, lyg tai mačiau dar buvo. Question over here. Okay, Mataji. Serious? Rimti klausimai, matadži. Pagal paskaitos temą. In the topic of the lecture. I don't mind answering her, but she takes it as a joke. Sako, viskas gerai, sakysiu, tik nepriimkit kaip juoką. Ne. Okay. Kaip vat šitą reiškinį suvokti, kad varnelė, kaip tik apie kalbėjom, kad mistinių galių turi, tai paukščiai, žvėris. Varnelė apskrido aplink Džaganatą Purį 3 ratus. Jinai nukrito ir paliko šį kūną ir išėjo į dvasinį pasaulį. Kaip va taip jai pasisekė tai varnai. How to understand like such incidents like one crow 3 times flew around Jagannath temple and she fell down on the floor and went back to Godhead so easily. Kodėl jai taip pasisekė? It's easy for the animals. Gyvūnam yra lengviau. Must be a special crow. Kažkokia ypatinga varna buvo, pasirodo. It's a story from Indradivna Maharaj. Yeah, there are animals who are more serious than human beings. Yra gyvūnų, kurie labiau rimčiau nusiteikia už žmonės. And when a animal does little service, they can get the higher birth or they can be liberated. Ir jeigu kažkiek tarnystės atlieka gyvūnas, jisai gali gauti aukštesnį gimimą arba išsivaduoti. It is mentioned that anybody who takes birth as an animal in Vrindavan Dham, Yra pasakyta, kas gimsta Vrindavane kaip gyvūnas, when they leave the body, kai jie palieka kūną, jie grįžta namo pas Dievą. because the human being there who had been practicing some Krishna consciousness or one, by their mistakes they have taken the birth as an animal. Šventieji, kurie gyvena Vrindavane, jeigu prisidirbo klaidų, jie gimsta kaip gyvūnai. And when an animal is living in Dham, they don't, not only in Dham, anywhere, the animals don't create any karma. O kad ir kur bebūtų gyvūnas, ypatingai švento žemėje, jisai neprisidaro jokios karmos. So in the Dham, when they leave the body, they go back. Ir kai jie būna švento žemėje, palieka kūną, jie grįžta namo. So human life is very dangerous life also. Dėl to žmogaus gyvybės forma yra pavojinga forma. Because only the human being creates karma. Nes tik žmogaus gyvybės forma kuria karmą. And that is the reason it says that you should not create any more karma. Dėl to tai ir yra, Karma means sins. kad mes neturėtume kurti daugiau karmos. Karma yra nuodėmės. Whether it is pious act or whether it is sinful act. It's Ar tai all dorybinga karma veikla, actions. ar tai nuodėminga veikla, tai sukuria karminės atoveiksmus. Only human being creates karma. Tik žmogus kuria karmą. So we have gotten the human being life, so try to understand we should not create karma. Taigi mes turim suprasti tai ir nebekurti naujos karmos. There is no other way than Krishna consciousness to get out of the karmic Ir nėra kita reactions. kelio, kaip tik Krišnos sąmonė, kad ištrūkti iš karminių reakcijų. Okay? Thank you, Mata. Okay, Hare Krishna. Guru Mata, how to understand this point? For example, I have read in Srimad Bhagavatam first canto that visiting holy place is like only when you try to find like association with with sadhus and Hear from them. yes, hear from them and like that's being Otherwise it is going to take bath in the holy rivers and going to different pilgrimage places is like cow and an ass. Taigi Gabrielius klausė, kai skaičiau Bhagavatam pirmą dalį, ten aptikau, kad lankyti šventas vietas reiktų dėl bendravimo su atsidavusiais. Taip Gurumatas sako, tai teisinga. Kitu atveju tai bus kaip karvių ir varnų susirinkimas, jeigu tenais neklausysi Is that what you sadų. are asking? No, not exactly. No, like I want to ask more like, and I just like how can we like find
I don't know how to say, balance, or like, I don't know how to... Hear from the sadhus, because many times we go to the pilgrimage place, we take bath in the holy rivers. Mes einam į šventas vietas, ten maudomės, kaip sakant, apžiūrinėjom viską. Not hearing from the sadhus what is the benefit and what we should do. Ir jeigu iš šventųjų neklausysim, tai kokia bus nauda, jeigu mes net nežinosim, ką daryti. Then it is like lighting the fire and pouring the water, or like an elephant. Arba taking a good bath and rolling in the dirt. Tokiu atveju mes, jeigu taip elgiamės, tai gaunas, kad mes bandom uždegti ugnį ir pilam vandenį, arba išsimaudom kaip dramblys ir po to išsivoliojam purve. That's why it is important to hear from the sadhus. Dėl to labai svarbu klausyti sadhu. And you have to find the right sadhus also. Ir taip pat reikia rasti tinkamus sadhu. Because there are other impersonalists, mayavadis, they are all sitting there. Nes ten visi sėdi ir mayavadžiai, ir impersonalistai. So it's very good that we should go with the devotees. Dėl to geriau keliauti su atsidavusiais to the holy place. Į šventas vietas. Not on our own. Ne savavališkai, savarankiškai kaip kokie elgetos, nežinau kaip čia. Also that means if we, for example, die in a holy place, but we don't try to find association, so that's equal like to animal death, like or not always we die. If you have committed some sinful activities in the holy dham, you don't go, you come back as an animal. Klausimas, jeigu aš būsiu tokioje karvės ar asilo sąmonėje Vrindavane mirsiu, tai čia bus lygiai kaip tie gyvūnai, kai miršta ir grįžim į dvasinį pasaulį, nesako. Čia tie, kurie gimė šventoje vietoje, tiem tai pritaikoma. Neišeis šitas planas. That's a question. Yeah, go ahead. I heard that if a devotee is absorbed in the thoughts of Vrindavan, being in Vrindavan, he is considered a Vrajavasi, like a resident of Vrindavan. Man teko girdėti, kad jeigu atsidavęs yra paniręs į Vrindavano mintis, jisai laikomas kaip Vrajavasis, Vrindavano gyventojas. I don't understand his question. So, my question is that is it that the only ones who physically born in Vrindavan, yes, only those get liberation? Yes. So Gurmata, he was telling that if someone is like in full consciousness of Vrindavan, of devotional service, he is not able then to... But how do we know who is full conscious of Sri Vrindavan Dham? O kaip tu žinosi, kad tas asmuo yra those who are paniręs į born, Vrindavan? especially those who are born. Ypatingai tie, kurie gimė. It's a great privilege to take a birth in that place. Tai yra labai didžiulė privilegija gimti tenais. According to one's karma, one takes a birth in a different place. Pagal savo karmą gimstama skirtingose vietose. But somebody who is leaving the body and goes into dham to leave the body, just like sometimes devotees get sick and spend their time there. Atsidavus susisarga, išvažiuoja Vrindavaną. They will come back again and take birth in the dham. Jie tada turi galimybę gimti švento žemėje. To make progress. Kad pratęsti savo progresą. Okay. You had something? We see in yourself and in Gurudev that you're at one time very grave, very serious. Galima matyti pas Gurumatą ir Gurudevą, kad jis labai taip rimtai nusiteikia Krišnos sąmonėje, labai tokie kaip greiva. Rimtai nusiteikia. Bet tuo pat metu labai palaimingi. Yeah. Kaip įsiugdyti panašią nuotaiką? How can you develop the similar mood, grave and joyful? I don't know how I got it. Nežinau, kaip aš tai gavau. Krishnos malonė. Special Krishna's mercy must be there.
Ypatinga Krišnos malonė turbūt čia bus įsipainiojus. I don't know. Prabhupados nurodymus vykdo. Srila Prabhupada's mercy, the Mataji is saying Srila Prabhupada's mercy, so we'll No, take that. she said that you're following Srila Prabhupada's instructions. Yes. I don't know if I followed Prabhupada's instruction. According to my karma, I have come. Okay. I think it's Guru and Krishna's mercy, Prabhupada and Krishna's mercy. Guru, Prabhupados, Krišnos malonė. Somehow or other I came to this movement. Kažkokiu būdu aš atsidūriau šitam judėjime. All I heard the bad things about movement. Aš girdėjau tik tais blogus dalykus apie šį judėjimą. O, Krishna. But when I saw the movement, when I read about it, Kai pamačiau judėjimą asmeniškai, nothing is more sublime than this. supratau, kad nėra nieko palaimingiau nei tai. I have gained a lot. Gavau daug. I cannot express it in Net words. negaliu įsireikšti žodžiais. Cannot express it in words. This is the word. We have a evening the meetings, disciple meetings there. Okay. Prašau pasidalinkit istoriją, kaip grįžot, netėjote Krišnos. What did it says? By Krishna's mercy. Krišnos malonės dėka. Actually it is, I never met a devotee. Iš tikrųjų nebuvau net sutikęs, sutikus atsidavusi. Prabhupada's book. Negavau knygų jokių. It's just Krishna's mercy. Tiesiog Krišnos malonės dėka. I was reading a Mayavadi Bhagavad Gita Skaičiau Mayavadžių Bhagavad Gita every day. kiekvieną dieną. 18 chapters. Po Because it did 18 chapters. 18 skyrių perskaitydavau per dieną. Reciting. Ir kartojau garsiai. Because it didn't have any purport. Nebūdavo ten komentarų. Just slokas. Tiesiog šlokos. So from that I remembered only Ir iš viso to prisimenu tik vieną dalyką. that I should do everything for Krishna. Kad turiu viską daryti dėl Krišnos. How to do, Kaip I daryti? have no idea. Neturiu supratimo. So whatever you do it for Krishna. So I do not know how to do Viską, it. ką darai, daryk dėl Krišnos. Tada nežinau, kaip tai daryti. So then Krishna guided me. Tai Krišna vedė mane. First income from the business should go for Krishna's service. Pirmas uždarbis iš verslo turi atitekti Krišnai. Whatever you eat and whatever you do, I don't have any idea. Ką valgai, paaukoti aš dar neturėjau So supratimo. only I knew that first income comes in the business should go for Krishna. Pirmas supratimas mano buvo, kad pirmas uždarbis turi atitekti Krišnai. So that I started Ir doing. tą pradėjau daryti. My mother, I told my mother about that. And Savo she mamai started pasakiau, irgi pradėjau tai doing. daryti. Then mother says, Mama what we tada gonna sako, do with all this Lakshmi ką dabar here? darysim su tais pinigais, va prisikrojom krūvą pinigų, ką dabar darysim. So I gave my idea. Ir aš tada Anybody patariau. comes for asking for charity, give it away. Kas ateis paprašys paaukojimo, tai mes išdalinsim. Then one day my mother giving charity to somebody, super soul guides me. Ir Don't. vieną dieną kažkam davė išmaldą ir man super siela sako, neduokit jam. Don't give. I told my mother, Aš I do pasakiau not know mamai, what they're gonna use it for kur jie Krishna tos or pinigus for dės? something. Dėl Krišnos ar ne? Don't give them. Neduok jam. So she says, what we gonna do with this? Tai ką mes So don't darysim worry, su tais just keep pinigais? it there and we'll see. Nepergyvenk, turėkim ir pažiūrėsim. So that's how. And then then what second thing happened? I was going to read some fiction. Tada norėjau, galvojau, perskaitysiu kažkokią tai fiction. It's a novel books, ordinary books. Paprastą istorinę knygą, tiesiog fantastinę ar kažkokią tai romaną. It's a concocted fiction, means just Romaną tiesiog kažkokį tai So rašytoją. I was going to read and then Super Souls guides me Tada again. super siela vėl sako man, Remember that. Everything I have to do for Krishna. prisimink, viskas dėl Krišnos turi būti daroma. I have to do for Krishna. Okay. I Supratau. put it down. Padėjau į šalį
I put that down and I start looking for something about pleasing Krishna. Ir pradėjau vartyti visas knygas, žurnalus, kad kas patenkins Krishną. There must be something. Kažkas turi būti. So, which I can please Krishna. So I started looking in our Pradėjau vartyti visą savo biblioteką. stacks of books and all that, and then I came across one magazine. Ir radau vieną žurnalą. It had a Rasa dance picture. Rasa šokio paveikslėlis buvo ant viršaus. And I read that, Perskaičiau one paragraph, vieną skyrių and I looked through other more and more, and I got my answer. ir pradėjau ieškoti, žiūrėti ir radau atsakymą. And I immediately started telling my friends also. Ir visiems savo draugam papasakojau. That's how I come. What was the answer? What you found, Gurmata? That what is the human purpose of human life? Radau, koks yra žmogaus gyvenimo tikslas. What was that magazine? Huh? What was the magazine called? I tried to look in the stacks of the magazine. I do not know which magazine, because I looked in Prabhupada's magazine, Back to Godhead. I don't see that magazine. Aš bandžiau atrasti dar, bet tarp Gurudev Prabhupados has from 71 all the magazines. nuo 71 metų mokytas turi visus atgal namo žurnalus. I could not find it. Ir aš bandžiau peržiūrėti juos ir neradau to žurnalo tarp jų. Okay, that's all. Tokiu būdu. Hare Krishna. So I say, Krishna brought me to this message. Dėl to sakau, kad Krishna mane atvedė šį judėjimą. If I had met with the devotees, I may be now with Srila Prabhupada. I didn't know Prabhupada came to our village. Prabhupada buvo atvažiavęs į mūsų kaimą, But I did not go to hear him also. bet aš nenuvažiavau jo paklausyti. Because as I say, it was all bad propaganda. Nes buvo labai blogai žmonės kalbėjo. Because Prabhupada transformed the hippies. Nes Prabhupada atvertė hippius. So that was a bad propaganda. Tai žmonės dėl to labai, kaip sakant, blogai kalbėjo. Okay. Nisha? Krishna is very kind to me, so I must talk it. Okay. Thank you for sharing that. Krishna is very kind. Krishna yra labai maloningas. All the unfortunate souls also, he brings it to him. Daug tokių, kaip sakant, nesėkmingų sielų jisai atveda atgal. And then I was told one thing. Tada dar vienas dalykas. I did not want, before we were, my family, now everybody, we had worship of demigods and everybody. Mūsų šeima garbindavo pusdievius ir ten visą kitą. So the demigod worship was going on. Mes darydavom pusdievių garbinimus. And I do not say also, my life was saved by a demigod worship. Ir iš tikrųjų vienu momentu mano gyvenimas buvo išgelbėtas dievybių garbintojo. This is another side of it, but I did not wanted to go to demigod temple after coming to Krishna consciousness. Po Krishnos sąmonės aš nebenorėjau lankytis pusdievių šventyklose, bet my mother said, well, we have been going, so one time you can come. Mano mama mane spaudė, kad gal bent kartą nueinam. I was sitting outside. Ir aš pamenu, prie tos šventyklos šalia sėdėjau. And there I was given advised ir man tada patarimą. Who was worshiping demigods. Vienos pusdievių garbintojas. That is the greatest encouragement for me in my life. Tai mano vienas iš didžiausių kvėpimų mano gyvenime. She told me the path that you have taken is very rare. Tas kelias, kurį tu priėmei, yra labai retas. It's not going to be easy. Tai nebus lengva. There will be lot of difficulties. Bus daug sunkumų. But don't ever give it up. Bet niekada nepamesk šito kelio. So that is always in my mind. There are many difficulties. You should not give up Krishna consciousness. Tai pastovi, tai mano prote yra labai daug sunkumų, bet niekada neturim pamesti Krishna sąmonės. It's not a smooth path. Tai nėra lengvas kelias. We struggle in the material world. Mes kankinamės materialiam pasaulyje. Krishna consciousness is not that much of a struggle. Krishna sąmonė nėra tokia didelė kančia kaip ten. But this is an imperishable path. Bet tai yra nesunaikinamas kelias. So we should not
give up for little struggle. Dėl to dėl kažkokio tai menko sunkumo neturėtume to Little palikti. difficulty, little politics, little this or Šiek that. tiek politikos, šiek tiek should not sunkumų give up. neturėtume dėl to palikti Krišnos Never sąmonės. give up. Niekada. So that is my encouragement from me. Ir iš ten aš gaunu labai daug įkvėpimo. Okay, thank you so much everybody. Hare Krishna. Hare Krishna, 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 Hare Hare Ram, Hare Ram, Višnu Ram, Prija Ram. ki Jai. jai. Jai, jai. Prabhupada ki jai. Jai. Okay, everybody, Hare Krishna on the Prasada. internet. Sorry, I forgot to ask you all question. Turim kažin All padaryti? Okay. participants are muted and they can unmute themselves. Anybody has any question? Dar tęsės pasirodo, to čia Sorry, I'm klausimėlį. asking you all late. Does anybody has any question? Ai. Internetą. Yes, Ananda Vardhana. Please accept our humble obeisances always to you. Always to Shri Gurudev, always to Shri Prabhupada. Okay. Remember that it was very nice and encouraging us to hear. Buvo labai įkvėpiančiai. Well, I didn't say. I said Išgirsti? question from Srimad Bhagavatam. Yes, Guru, I'm coming to that question. Like, how come that, like you said, the priest, she advised you to worship Krishna. Kaip čia pusdievių? This is not Bhagavatam. Sako, kaip pusdievių šventikas patarė garbinti Krišną. Yeah? I said Sako, čia ne Bhagavatam klausimas. about the mystic powers. Yes, Kumar. Yeah. Čia galim išvartyti. So if you don't have any question, we end it here. Jeigu nėra klausimų, mes čia baigiam. So, Guru, regarding the Bhagavatam, the point was Mystic like, powers. There was a mention. What? What? There was a point of associating with the spiritual master and taking proper shelter of the spiritual master, inquiring him properly. Yeah. So I mean, at times, we may feel like, oh, now I know everything. In the sense, I have read Bhagavad Gita, I have read Bhagavatam. So, how to not go into that trap and still inquire further and further and further. Kaip nepakliūti į spastus, kad aš jau viską žinau iš Bhagavatam, vis jau perskaitęs ir man jau, kaip sakant, kaip toliau tobulėti, kad nepakliūtume tokį, kad viską žinau spastus. If you have realized yourself and service to Krishna, then you do not need to inquire, but otherwise you inquire. It's Bhagavatam and Bhagavad Gita and all this scripture is not sufficient for erudition. One has to become realized. Tai nėra, kad Bhagavatam moksliškai mes viską išmoksim, prisiminsim, tapsime eruditais, bet mes turime realizuoti tas žinias. If you become realized, then you don't need to inquire. Until then you must Jeigu realizuosi, tada galite ir nebeklausti. Bet kol dar nerealizavę būsi, tai turit vėl klausti ir klausti. Yes, Gurumata. And the inquiry at times, oh, this is a proper question or this is not a proper question. This kind of thought comes. So it should be without any hesitation. Yes. Būna kartais neaišku, ar geras klausimas, ar blogas, ar tai galima tiesiog be baimės klausti. And with submission. Alright? Turi paklusnumo nuotaikai turi būti užduodamas klausimas. Ir galima drąsiai klausti, jeigu tokią nuotaiką turit. Okay. That's it. Devotees are waiting for prasadam here. Atsidavusi badauja. Getting hungry. We have gone way over time in the class like usually I do. Only 2 hours. Huh? Tik tai 2 valandos paskaita. Nieko baisaus. It's been a long time.
over time. So we'll say Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Hare Hare.